kok panda najani bagai nasing tongja khapani joto takute bukchono puilano lamsogo jorani kok pandawo tini 22 তারিখ জুলাই 2025 সাল মারি তিনি কতর কক মাহানো হাই কাছে ফেকা আনি ইয়া ফাও তাবক সানার বাগে ফাইজা গান সমীর খাবরে তাতে বুকসং তিনি জরানি কক পান্ডা অংশকে ইম্পর্টেন্ট যে বড় গোবাং মা সাল রমই নাসিনি দङ ত্রিপ্রাসানি বাগে যেতে মুংসাং লাখা ত্রিপ্রা হাও যে তংনাই লুকুরকনি বাগে 12 থানি বসানি বাগে মুংসাং লাখা তাই 12 থা কতর কাংখুংবাই খফরি মানলিয়া ও ত্রিপুরা রাজ্য ন তকমা তকটি খলবই মানবাইলিয়া তকটি বাংখে মাহাই এবা তকমা মুসুম দুতৈন বর্ণ খেল খাইয়া নিবো সানাই সালাই গোबां मा राजनीतिक माने यागुलो तिनी कायसा बेलायखे नांकुकमानि अब कायसा इम्पोर्टेन्ट कायसा मीटिंग ओंखा अब ओंखा त्रिपुरा हाव आसक साल रमिनाय राजनीति ककमां साइ फैमानि डेभलपमेंट सिमी कक साइ तंमानि नग माया कारेन्ट माया तै माया लामा हामिया इनकाम करै चाकरि करै हिनै सिमिनो सालाय थंरों थंनाय दंलाय गोबां मा बदल फियाबा त्रिपुरा मथा कायसा जोदाकु बदल नङि सिजागि फैमानि 2021 नि सिमि बर जरा कमन पार्टी खासुया सगांनो एनजिओ नि सिमि सेंमानि एडिसि सरकारखा राज्य बाहायनो विरोधी दल प्रधान ओंखा उलखे ताबुक राज्य सरकार हाबै थांखा ताबुक गगा भारत सरकारनो सरकार तंतुदै मकल कियगना बागैनि गोबां मा आन्दोलन दफानि नाङै दंमानि जराबाय बाक्सा आन्दोलन खालायमानि यागलो राज्यनि सरकार राज्यनि ताइ कुबुनि बदल र खेल खायाङै दंफानो केन्द्र सरकारनि मकलले गलाय खासै सगै कासै अबरक थुङै दंमानि या तामनि हिनबा कायसा कायसा पार्टी न चालुनानै कायसा कायसा आन्दोलन खायनि आगि दिदै हिंके कायसा पाब्लिक न रांखांलाय बाबनो रांखांलाय ताबो किन्तु एकमात्र अ हानि न उनको बसंनि 184 जना बसं बुवाग्रानि कायसा पाइथाक बुवाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मानि चाइतो मुंबाई बो कायसा कायसा पार्टी न चालनो बागै लाख लाख रां नांगौनि पारो बो आहाय रां नांगिया खायनो तैदुलै आकoi ताबो पाइथाक जरा मिनिस्टर अफ होम एफेयार्स ने बखाक्तै बबनो मकल काइमा तमनि कक ताई इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया तिनी मकल काइखा 2021 सिमी जदि चबानो नासिगि नेखांके 21 22 23 24 25 5 बছরनि चबानो इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बबवा ग्रानि तैदुल मुंबाई टिप्रा मथाजे संसाजात बरनि आइडियोलॉजी न बरनि चबानो नासिगै मा रिंखा नरनि जे नासिक मुंतामो के इलीगल इमाइग्रेंट्स आबनि बागैनो त्रिपुरानि मासानो आबनि बागै इलीगल इमाइग्रेंट्स आबगैनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मासानो आबगैनो 125 मासानो आबगैनो जे लैंड राइट मासानो आबागे गोबां मा राइट्स मासानमानि फेर सावै मानखा ताबुक दिल्लीनि सरकार तुरुक तुरुक अबरकनो हाइनो फाचा सानखे तुबुनि मानखाना सगै जागना माहाय सिल बरनि बाक्सा वानसना रके एगेंस्ट कक साइट दङ बुवाग्रानि नेगेटिभ कक साइट दङ किन्तु तिनिनि कक रंनो सुनो एगेंस्ट कक सावै नेगेटिभ कक साइट दङ खांक्ले बरक सय सय अहानि बरकनो अहानो हामजानाय दे हामजाया आबो पाब्लिक बिचार खायनि कायसा जरा फाइ सपाइका अब तिनि इलेक्शन तामो मिनिस्टर अफ होम एफेयार्स थांपुरुके ताताल हंलाइका आको हंलाइका द आबो हंलाइका राजनीति बरक किन्तु तिनि जे इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया अ इलेक्शन कमिशन गांकाय जे बरकनो बुट रनानि अधिकार ओ अ बुट रनानि अधिकार तिनि सुमुं कासमानि उल तिनि इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नि बखाक्तै अ इंको रिंजाकमानि तिप्राम थानो बुबाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मानि तिफांबाय ओंखाय तिनी इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निर्वाचन सदन अशोका रोड न्यू दिल्ली वो उनको त्रिपुरा मथा न रिंगमानि जागावा थांनि सयका बुबाग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मानि तैफांबाय लगियो तंखा फरेस्ट मिनिस्टर अनिमेश देवबर्मा तंखा इंडस्ट्रीज नि प्रतिमंत्री विश्वकेतु देवबर्मा तंखा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ताई एमएलए एमडीसी रक ओंखाय अबहाय तिनि बरक थांमानि यागुलो आरो मीटिंग खा मीटिंग गो बेलायखेनो नांमानि कक साजाक्का बरक त्रिपुरा मथानि ओंगैनाय संजाक्का नरकामो जेनং आन्दोलन खाय दंमानि जागाव तामो जे ताबुक बांलादेश जे इशू हनि सामानि आबो बमाहाय प्रॉब्लम बरक सायखनाका इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया नो जे बिहार जे तिखे ताबुक SIR इनका क्या होगा है स्पेशल कैसा तो स्पेशल इंटेंसिव
revision engkai obo hai khaimani bisingtui je soi o hani voter borno simna vote donai tai kubuni nokol document khai voter id khainai tai borni bagi je election commission ni niyom no subai i card sanamde borno batil khlainai ni bagai tabuk lag borok biharo vote mar yangi tongma hai tripura o ma hai vote ma oma keno khlagi ni bortini letter kaisar laikha tripura mothani bakhaktei engkai tripura mothani ngai founder mane songsa phangbuagra project kisu soirikha aboni pore tripura motha party ni general secretary montri Bishwakarma Deborma bo bahanyo soirikha obosung letter nugui mangkha tai cabinet minister ngai montri Onimes Deborma ni bahanyo letter chung nugui mangkha tini o goborni meeting ni bisingtui engkai obno tuinai tini salsa sapungni kotor kok tomato obono ngi tongkha je buagra bhai bini Facebook saka social media bo saka je tini tripura mothani delegation malaikha election commission of India tai election commission commissioner bai bahanyo engkai Delhi wo borok implementation of special intensive revision SIR no implement khani bagi Tripura wo illegal migrants rok ngakai chidaro Tripura wo tai north east ro dalai kheno problem khlai tongkha abugino chung borno tabo naitugui sayei o voter ni badriya kangke chung thinango si next generation se o je sepsap ni bonchi tong sile seplai jaksinai abugino kok ma ka hamungkha election commission of India kok rekha je o thangnai rokno je special je iko sarta special intensive revision mane je system ni bisiti voter ID nokolda asol tui tongmaikha abo naitung o je samung Tripura o khaine ni bagai nai Tripura o simia pura baraton khaine ni sawi khanar mane kokno tini sai khanar ka buagra fanike buagra ni kok khanalai na pura kokor ba kise khanalai na montri Onimes Deborma खुगो जतिखे नरक नाइने रok ni सुविधा नि बाgai ECI से हमारा आज मीटिंग हुआ है और हमने कहा है कि जैसे बिहार में SIR हो रहा है वही चीज़ त्रिपुरा में होना चाहिए क्योंकि हम लोग और इलीगल माइग्रेशन को अलाउ नहीं कर सकते त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में अलाउ नहीं कर सकते और जैसा चल रहा है हमारे स्टेट में अगर इलीगल माइग्रेशन चलते रहेगा तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमारे त्रिपुरासा लोगों को अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए भीख मांगना पड़ेगा। तो हम लोग सब आए थे ECI और हमने क्लियरली बात कहा है कि आप कुछ कीजिए वरना सिचुएशन हाथ से निकल जाएगा और अगर हाथ से निकल गया तो भविष्य में हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे लोगों के लिए खतरा है और हम लोग अपने हानि बुसा अपने त्रिपुरासा को हम लोग उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स को आप डिटेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए और डिपोर्ट कीजिए बांग्लादेश। हम लोग इलीगल माइग्रेंट के संग हिंदुस्तान में और त्रिपुरा में उनको 1 इंच जगह भी नहीं दे सकते। ये आज बात हुआ। बीजेपी हो गया कांग्रेस। देखिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। कांग्रेस को अगर बात करना है कांग्रेस अपने तरीके से बात करेगा, बीजेपी को बात करना है वो अपने तरीके से बात करेगा। मैं त्रिपुरा मोथा का फाउंडर हूं, हम लोग त्रिपुरा मोथा के लीडर्स हैं और हमको अपने त्रिपुरासा के लिए बात करना है, अपने देश के बारे बात करना है, अपने राज्य के बारे बात करना है। उसके लिए ना मुझे किसी से परमिशन चाहिए बात करने के लिए, ना मुझे किसी से अनुमति चाहिए। हमको लगता है कि हमारे लोगों के लिए हमको बात करना है, इसके लिए हम लोग दिल्ली आए हैं और हम लोग बात करेंगे और बात अगर और भी बढ़ाना है तो और भी बात बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा में हम जगह नहीं दे सकते हैं। जो गलती 50s में हुआ, 60s में हुआ, 70s में हुआ, 90s में हुआ, वो गलती हम लोग 2025 में पॉलिटिकली और सोशली रिपीट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। आपको क्या लगता है बिहार जैसा होगा त्रिपुरा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे MLAs को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि SIR जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। त्रिपुरासा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में हैं कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बै मालाइका महाराज दंगो पार्टी
মন্ত্রী কৃষকেতু দেববর্মা, সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং যিনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বতমচন ভাই 5 members delegation sing election commission में मालयपुर चीनी दाबी तामो जे त्रिपुराओ illegal migrants এবং illegal voters বিভিন্ন constituency ও ভোট রি তংমানি অমনো এলিট মার্ক খাই নাই বাদ মার নাই বিহারও যেভাবে তাবু লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার মানজাগমানি অপ্রক্রিয়া এসআইআর স্পেশাল intensive revision SIR je khlaimani a SIR Tripura bo khlaijaktum changabo dabi janokha ebong election commission ni chief election commissioner saka abo bini kok sini kok ya je Tripura o obosshoi SIR ihar ni kaida innai ebong bua voter tongkai obosshoi korok batil thangna a kok chang tini oro sangbadik rongma sao Sinu borone borok prosto kayo je norok SIR ngani sao tangi tabuk ngia ngnai election commission sinai election commission no chung memorandum borka receipt copy botu buka ebong ti pramotha party by ini ni appointment photography gai nukra মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা কে ককরক বাই সাকা অককরক যেতাবু ক এসুরেন্স মানি ককরক বরক সামানিয়া অব ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া সামানিসে কাই বুবাগ্রানি যে কগম কে তাই কিসা সানানি তমান কে অবহাই থাংনাই 19 তারিখ বুবাগ্রান থেনো কাইসি লেটার ফাইমানি যে তিপ্রা মথানো রিংমানি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তাবুক সুমুং কাসাও সুনিমানো তামই কংগ্রেস অফ রিংজাগিয়া তামই CPM ringjagia BJP ringjagia tangai Ganamukti Porishod ringjagia Janjati Morcha ringjagia soi kok aboni no utor khabuagra botini sai khanarka je ekmatro tipra mothano tipra sarokni thinangno ti kok sao tai 12 thao tongtutei 12 thao ni odikar no sano kai aboni bagino ringjakha tai aboni solution bo borok saika sawiya rika tabo khlaya election commission of India ni ব্যাপার অসুখ জরা যে সাউই মানি মানি আবু থুই তমনি কগিয়া কারণ আসল কত কত পার্টি হনি সাক্তর জাগৈ সিরখই সাই তনে রকছে বরক সিরিং জাগলি বরক সানানি বাগি হাইयो थाङै सल्युशन सानानि बरंगिया इलेक्शन फाइका बुट नालाय थांलाय आबो सिमिनो कक सालायमानि नुजाखा बुआग्रा तिनि कक सामानि बिसिति बिनि बखाओ जे किसासा बरक रक बनो टार्गेट खाखाय कक सामानो हायो कक फिरका जे आं कक सामानि हिंगांकाय बाक्सा कम्युनियल हुनो तिप्रासानि बागै सिमि कक साव हुनो बाक्सा को हुनो सय कगुखा आं 12 थानि बरक नि बागै कक साव इलिगेल फाइनेर नोला आं बाहायके हामजानाय इलिगेल फाइनेर फाइने और नकल कागज खायो नकल डकुमेन्ट नाव नकल कागज बनि एमएलए नि सरकारनि सेबसाम नाव ओमा केवन नावै दंखाका चिनि बसाबति जराके जों और तंनाय रक मान राखा ताबु समय आंगै दंखा आबुगै थिनांनि बसारकनि बागैसे आसाय सुनि बागैसे चबा खलाय दङ अब तिप्रा मथनि सिमि चबाया जत भारत नि लोकरनि सि चबा नै बुवाग्रा स्राय सामानि क इके अ चबानि बिसिंतै सय भारत नि बरन भोटार रंथौ सय और इलिगेल इमाइग्रेशन जागातार जागथुं अबरो नायो इलेक्शन कमिशन अबरो नायो भारत सरकार अबरो नायो नीति अबरो नायो तिप्रा मथा और ताइ मुंसा आलादा करै अ ककनो सानै नायखाबुआग्रा फियाबा जे बरक आनि उखलो कक सानाय हेमंत विश्व शर्मा आसामनि मुख्यमंत्री बबो तो साइडं बले इलिगेल इमाइग्रेशन जागा तन्दिया और तन्दिया हनैय किन्तु बनखे बलायो गा आंनो बहायके कक साका आनो के सेजाव नै ब साकसा किसा खास हाजाकमानि ककबो साइ खनार का बुआग्रा गाय त्रिपुरा हाओ जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स बांग हमनि सबां मनि दर नखना थानाय सावकिया सकां निसिमिया चबातु 1967 निसिमिन अंगै फाइका इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स अ भारतनि नरानि बागैनाय 1971 रगो बाहायनो इन्दिरा मुजिब चुक्ति मनि उलो सुदनो किप्ली रहर जागलि आबाहाय कक्तमाव तंग त्रिपुरा लाइबुमाव गा ताबुक जे जोरदार काहे सबांगि तमनि कारणनखा जे मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स बखाति बाहायनो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स नो किप्ली रहरन बागैनि साख्लाय मुंदरमाने थांनाय 19 तारिख मेव न ताबो कम हाई तंग हालगो चबा खलाय तंग कन्टिन्यू डेविड मोरा सिंह दिल्ली पेडल यात्रा हनैनाय गा बत ताक थंग सगैका शिलंग
फियाबा बिनि मांप्लिबो तिनि कताल कोनो कक करे बो तिनि थोनानि जागाराव माइ आंगिनाय पाइथाक जरा नागालैंड नि बरक फाइने बरो जागा रखा पुया लामा थोने मिनो आबनि मांप्लिबो फुनुगार ताबु गांगर सारनाय मांके इलीगल इमिग्रेंट्स नो नरनानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानै तै त्रिपुरा एकनो इमप्लॉयमेंट खायनि नो डेभिड मोरासिनि चबा पियाबा आमा जबा खाइतमन बिसो दिनि इलेक्शन कमिशन अफ इंडियन बखति जे पॉजिटिव रेस्पॉन्स अब कासे बाखानि बसारने गबे कायसा खातुंनानि कक पियाबा जतन से वानो से कका इलीगल इमिग्रेंट्स और वो बुसुतों तोजा तों हुनि सितों को हासनि मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहांके तो मुंनो तोंगै तों खांके बा उ स्पेशल टास्क फोर्स अफ रमनाइता नसे उनको एरें नि तोंगै मिया एमएलए रंजित देवबर्मन सिथिरमानि कक नो आंगो साइखर का तो मुंना आबुनि उत्तर नानि गाके बाफोर से सिसिनाय ओ हाइसे खलाइ नांगला नैय इंगा ताबु माइ तों हालगो जे इलीगल इमिग्रेंट्स बांगनि बागिनि त्रिपुराव ताबु बिया लंखा बिखाता अंखा सेबसाब मालिया जाग्रिबो मालिया जे आ फाइनेर नो गमा सेबसाबै तोंखा निनि मोटर नि तुइरबो बरनो को ओ मोटर सालनाय नि बेतन रुनायखा अंगनवारी नो जागा बरनि रोइने बरनो मास्टर रेखा आमाइरो गोबांमा स्कुल होनै बरनो आरनि साख्रि रेखा ब्रक आबाय गोबांमा सरकारनि जागाव तंफै सरकारबो जायकरेनि बागिनि अजन जालै दङ जे सरकार मन्त्री अखरासे ताबु फनो जे स्पेशल टास्क फोर्स श्रमका आरो गोबांमा जे रुल्स दङ नांगौ आबुन बिसिदि श्रम जागिया हाय नि कक तमा अफिशियली नोटिस कारियानि बागै आबाहेर सालाय दङ ख्याल करक इनके अबा इलीगल इमिग्रेंट्स बांग होनैनो इलीगल दखल खानि बंखा इलीगल सामुखानि बंखा सालब्रुम yang जे बॉर्डर गान अ गाका ड्रग्स नि बानिया फेक्जनि मानि बानिया चिनी बानिया निनि मुसुक tlangलाइ मानि आखमानि अ कग्रक तो ताइ कताल कग्या बरक ताक बचया फियाबा सिकक मांखर सिलाइ पाथाम रकालाइ मानि फेक्जनि मानि tlangमानि आमहाय सालब्रुम कक्तमा तिनि कासाइ फयोका इलीगल इमिग्रेंट्स बांग होनैनो नरमिया बुनुखना कोर दगर लागा संगो सिकक खामानि ताबु गागाय गारते यातुन खलाnya hanya tong kosong borok baso kana ni yago se 10 kg siri rok manlai kya tini bisal goram chayo tai silai patham tini rok bahayo manjagi tong bai kya police oni kisa sa chai tong ma bai phiaba police ro khebo jai kya chai togi romri tong mone upulgo মন্ত্রী khra dr manik saha ni krak nai ma thano ui tong kintu o illegal immigrants to tui norok thaimang khana je tabuk assembly wo je illegal immigrants tripura otora tong Rada Reklaka, Washapan Roda Hozaka, Nirogo, MLA 60 constituency, Philip Kumar Yang Sumani, our question DJ Kajaka, Buskani Assembly the Bagay, MLA of the development behind your question, or the illegal immigrants of the Cox Hackers, Reject Kajago, Tripurano Boma Islamitoka, Jodibo Bangladeshi and Gake, Baiki my cock relate over high, no Suzuruza Yang Night, Bob Barodi Borogda, Barodi Boromito, Tamungui. Election ba assembly rogo okog no sala raja yang nai tamui ningo question cancel khlai tabu go ba andolon kotorung thai pia ba chini bisingo andolon nukjaya kho nai dedi je tini sirai patham bo hanyo ya tei lai tonglai kha sidi kran bo tei tonglai kha bas ka saka kathyo amai kaisa ora jogota nuan je ko baike orai porai thikrei mane kebel kerong abhai ni tongmani mangpli ro তো তারা সন্দেহপূর্ণ গাড়ি আটকাইছে আটকানোর পরে এবারে গাড়ি তল্লাশি একজন লোক পাইছে আমরা গাড়ি তল্লাশি করতেছে বিশ্বন্ত থানা সামনে এবার আমি ড্রাইভার আমার নাম হিরো গাজী তো তারা সন্দেহপূর্ণ গাড়ি আটকাইছে আটকানোর পরে এবারে গাড়ি তল্লাশি একজন লোক পাইছে আমরা গাড়ি তল্লাশি করতেছে বিশ্বন্ত থানা সামনে এবার আমি ড্রাইভার আমার নাম হিরো গাজী Mia Forni, Kotana Kalamani, the City Karaman of Manabo, Boba Kero, Ronka, was a good Gabo. Mia and Kai actually, Achugo means Dini Pungni Achugo, Sengoro, information, Sengmanga secret information, Maman Porenkai, and Gassini Chicano Bisa Tai, Sini Subongo Develma, Staff Sokare, Seng Tanka, Sinora, Tabu Sotamura, Govan Sortapara. The Tangai. Kaisa gari ni gen so seng aro dawa kai kaisa gari no seng diten khai aro minaro 3 drum plastic dry mo seng aro nukha loaded khaijak abo salbitu bid dry ganja amre total aro 120 kg dry ganja tongo gabono songole ekoting ni sis khaikya amon pore enkai aro gari ni driver ekoting ni aro ni khari thangka bine gen so already seng gari tari plus seng je gaja je
abono seng city krano seng sis khayai tabuk appropriate NDPS ni act ni onusare bono seng legal action nawi tongkan o case tabuk under review solui tong asmo Serbo PS ni ang kai pisang ngonjini ang oro officer in charge Ajit Devarma kai mutin sob samai na jari tauna pachini pura continue gai norno khuna je bisal ram chaya boma hai accident nang thani bo puila ngai tongo kabangma tai mani khnei khoglai thani sikok bang thani wo tai malkhung thotai lai thani gai phekjanai mani ama hai kama 2 number kaung thani am chayo balai khe bulai tongai jagabo arno sukangai tongo tripura wo tabo tai kaise kok sawano je illegal immigrants onoti choba khlai tongnai David Mura Singh Delhi pedal jatra thangnai 5 tarikh July ni simi ora ko tola uttor je ni simi chengmani tini bai 18 din kakha 18 din bo tak thang soika Shillongo gai Shillongo taw Punggihar ni bo sawka Punggihar bo thangai tini thuna ni naimani lama kinaro tabu thung sungi thusina ni naimani jaga jugutia khamani jaga no asumsa Nagaland Dimapuro Bania khai tongnai Tiprasa bodol lok phainai borno hotel kahamano thuna ni tlang thangmani kok toma nai di David Mura Singh mangpli bahnya tini coba thagiako yang jesepan ECI be ko rajak tongthung mukhyamantri task force khaikya ni jesepan khaba sari tongthung bo usli phalia thalo thangnai abakira thangi tongkho coba mathagia oi kilometer pada kene dia ko hak layo je Shillong 470 500 को क्रॉस थैगना कहते गुवाहाटी 570 किलोमीटर 570 किलोमीटर के 71 किलोमीटर से गुवाहाटी पहुंचो आसाम पहुंचो के 500 किलोमीटर तो ऑब्वियसली बाइक का के तिनीच उमदीहार जरा सिक्ता खाने को उमदीहार बा है के Undihan Texas kan bakar naik. Agak sengnuka Tripura roka kisah kebong murah kayu. Oh jaga Meghalaya habilya apa hai musa se kebong murah. Uno kebong mengkurai karena orang puno Bangladesh ni power kurai, orang puteli orang ni hane besar ni kontrol na. gai khamle tade bukuk song David Mura Singh jengjang jesepan nang tongthong thuna kare chana ja kare bos sakangai tongo abo to nokha phiaba nogo tongoi kaham kare khe tongoi tongnani jagao tini yakung bai thangi himi je choba khlane phunugui nang tongmani obo kaisa tractor ni kom ko gya ingkai obo hai ingi tongmani jorao tabok babusi phain chara thaka bowagra ni tuide mungbai je boagra naimani hingkai sikla rok no o hano mothangi sungsawai tongnarnai rok sikla phan no jotoni kotor phan hingkai a kogno no bo YTF ni snamka ulo TIS bo ni snamka rungsrnai rok bo dofani kogno saimana nangnai dofa boro jungjalangai tong boro derai tong tai jini dofano mothana khatam khlaya nangnai o kogrok no sanani bage rungsrnai rok ni bisingo bo TISF ni chongai rekha TISF ni bo president Sajora Debro Bobo to David Mura Singh baksa Delhi pedal jatra thangjak gai yang je TISF ni in charge tongo YTF di bo general secretary James Devarma tini bini manjak mumbai Khuai ni DDM college Khuayo tamo Dasro Dev Memorial Degree College tongmani aro student ketal admission phani rokno bahaino dofani kogno sana bagai dofani bagai basana bagai dofani bagai khorang tiar tongnani bagai tai dofano tui tabuno siwi thangnani bagai nai tini freshers panda songsa jakha Dasro Dev Memorial School na college kai abno tui nai bon report kisa khnai nai Khuayo tini tamo bahike songsa jakha tamui songsa jakha bani khorang the freshers students rok tongnai bises koira the first year rok tongnai rok no lamsok mungni bisingni borok no buskang ni salo bahike movement rok taibo activities involved ingmanani oborok no sing discussion khlaika hambai maro sini o lamsok mung programo phaimanja kha sini o Khuai division ni no convener sini takuk Bishan Devarma sini bisingo taibo tongo sini Jirania division ni convener sini takuk Oppu Devarma oba haike sini oro tongo Abel sini Akash sini Surojit sini joint convener sini Daniel oba haike co in charge sini Suhel Song
sini Surojit obo haike sini Sayen songrok tongo tai sini Santana songrok Payal song taibo obo haike students rok ongka sini backbone students rok ongka society ni jati haisi ga all students ni simino je nationalism mind dofani kok hani kok जों अरनि सिमनो चेंगै बसकांनि सालो तैबो मुभमेन्ट रक पार्टिसिपेटिं नि दफानि दाबि रकनि जे मुभमेन्ट न जों तुबनानि बागिनो तिनिनि सिमि जों अबो चाइटुक जागि दं हाइसि सर क्वाइ डिभिजन तो ब्लाइ के स्ट्रं जों लास्ट टाइम रक जेफोर प्रोग्राम खाइफु रक इभेन्ट क्वाइ टाउन हल रक पुंगै थाङो गाय अबनो सुनुगो टीआईएसएफ सुरु क्वाइयो सिमिया जतो डिभिजन न स्ट्रं उंजा खाइसे ताई ओ टीआईएसएफ नि सामंनि बिसिंते जों बसकांनि सालो तेबो फ्रुटफुल डिमान्ड रक्तो जों सक्सेस जों बोनुनाय हाइसे आबसिनि पइन्ट दंगो जेसिनि अ जागाव गोबां मासों प्राय हाजार अ जागाव सलाते बुरि रक अ जागा चारटा जे इयारनि 8टा सेमिस्टारनि अ जागाव स्टुडेन्ट दं ग्रेजुएशन प्रोग्राम खायनाय दं यारो हासल नि दं तो जों अबरनो वान सुगैनाय न जे सिनि बाक्सा करेनो कुनि बिलं खायनाय दं आसु गेजार आबारकनो बाहायके जों बावनो तुकता खायफानो जों गभर्नमेन्ट फेसिलिटी रुइनाय बरनि ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनो जों अबनो वान सुगैनो जों टीआईएसएफ अजानि जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिनतानि जों मास डेपुटेशन दिखा जे अ जागाव थिक जे सरकारनि फासिंति जे गभर्नमेन्टनि फासिंति टिप्रासा रकनो हस्टेलनि फेसिलिटी होनायनि बागै जों बनि बागै जों अ जागाफ्रु मास डेपुटेशन पाइथागो नायदि आं आबनो सानाय कारनाबो तो केताल पगिया आ जे ट्राक रो आबसिनि बरकनि बम तमनो प्राय 68% कैप्चर खालायखि तो काजे आं आबनो सानामु सुंगो तो सिनि क्वाइसिनि जे सिनि हास्टिनि जतो टिप्रासा बिखौ ड्राग्स आबो कासे बुनि दखनि बरकनि आबो ऑपरेशन कासे बने आबो मिशन जे टारगेट सिनि सिक्लाते सिग्लि रकनो कमजोर खालायनाय रमैनाय कंट्रोल खालायनाय बरक साफुनाय काजे आं आबनो कइनाय ओ जे मांकलि बा ओ जे बिदुनि बखातै जतो सिनि सिक्लाते सिग्लि रकनो बि नरम मकल दियक जाति मकल दियगैनाय ओ हमहाय जे एलकोहल रकबाय हाकचालै सिनि जे खिनां वान सुगै सिनि दपनो बाहायके जों कुचकुति सैमान जों सामानि लामाव बाहायके थाङैमान महरनि लामाव बाहायके थाङमान आबरनो बादि किसे वान सुगै आमु बाय सालान बगैने आनियाव कोनो कइ बाय जतो कखमा थुनाय रकनो दिनै जों अ जागाव जे डीडीएमसी कलेजाव केताल जे फर्स्ट सेमिस्टारनि बीए खाबले तादे बखुक सं अबंकाय तिनि मांक्लिओ जे टिप्रासा सिक्ला रंगो बाहायनो सिसारनानि बागैनि सामुताङै दंमोनि आबनि फिसा मांक्लि दरनो फुनु जाखा गय खाबले तादे बखुक सं आनिया फावो जे ताबु कक तुमा कासे दंमोनि अबंकाय त्रिपुरा ओ बुवाग्रा bo diliwo thongoi jaba khai tong phano bini je mukumu kereng jagao khuteng bak jakha phiaba tini te kaisa juda kok mangpli kasai phaika obo ongkai tuiman phograni baginai gobang ma chaitok mung TTA disi haponi bokhaklei yago nahar pano phiaba abono implementation khaimeng tongkha jemon dumburni tui magrang khai kasai thangi tongmano pipe bai tu buinai nog nogo tuiman phograni kaisa gobang ma planning rok nahar laikha phiaba abrongno chasamuru nangke rang nango aborang sorkari bokhaktei sokpaya ngi tongmani oborokno nasigi naikha tini kaisa nukjakha TTA disini EM Komal Koloni saktarmung buagrani dagi mungbaino obo je engko tam khlaika water tank khlainai engko kaisa village committee no bagnani kaisa sangbotang chengkha tini tuimodo sabjonalo Okay, only nasik munungka tui kahaman nani tui nyangi sing borok kebang ma derai tongbayo ayengo tui modu ba mungya kami sai dono arogo tui kahaman thograni nogano tui renani abahero kebang ma nasik mungti tui ni bial yakagnani tai ko rangma kahaman ni bagai je tabuk sakharmung bai bogar sakharmung abo bai je sangbotang ni tongmani abro tui no tini kaisa engko water tamsaka water tank bagi jakha tui budu mane tiklang bagi tabuk pipe ro khaino tuni rijakha abro tuino EM Komal Koloi sai khenarakha loko hambai samutangi tongmani kok te buagrana hambai mani kok nanya ji chin tini thung jujak mangpli kok hambai jotono no जों tini
तैमुदु साब जुनाल अब एडिसिनि फासिंतै जों सिनटेक्स बागमानि बुबाग्रानि नाहारमं बुबाग्राना हामबाय जत तैमाया चिनि तिप्रासा कामि रगो गारि बाय तैरि जागो तैमान थगिया जाग्रा हाथाय कुसुक रगो कामि रगो गला बेरावै द्राम कबाय बेरावै तुक कबाय रग बेरा लायै तै नारग लायो हेके बरक जेन तै काहामान थगना बागै महाराजा काइसे प्रोजेक्ट सनामका आ प्रोजेक्ट नि बिसिंतै सिनटेक्स जों डिस्ट्रीब्यूशन खाइतों एडिसिनि फासिंतै ताकले 2024-2025 हेके ओ तै जे जागाव गारि थाङै तैरियो आ जागाव ओ सिनटेक्स बेरा खांके आरो तैरुङै काइ फैगाके आरो नि नग नग गलावे फानो तुक बाय फानो कुबुनि चिकन माने फानो तलां माने सिनि बरो तैमान नाय जात आबनि बागै बुबाग्रा जत न सारा त्रिपुराव जत जुनाल साब जुनाल जत बिसिव न जे कामिव माइके तै क्राइसिस तै कामान थगिया आरो सिनटेक्स रहमान तिनिके तैमदु सकाइखा जों तिनि तैमदु 40 टा सिनटेक्स तो बुखा जत चिनर मान थगिया काकरा सरा नुना सरा हलदिया तै कर्म ताइनि नियर सदु करकरी निनि साउथ गोकुलनगर नर्थ गोकुलनगर तै कर्म जत जागा न जों अब बागै रहलाय तंके के बुथाय ब्रै के बुथायबा आमहायकै के बुबाग्राना हामबाय माया फारो बेलाय हामबाय तिनि चिनि तैमुदु साबजुनालो चिनि टीटीएडीसी हाफांबाय बुबाग्रानि हाफां खामाबाय जों तिनि 40 टा सिनटे जों मांखा तिनि न रिसीव खालायो तिनि न डिस्ट्रीब्यूट खालायनाय कारण जे जागा ताइसिं चिनि एम सार सामाहाय जे जागा तै याचानानि उंगरक करै आबहाय एलेकाव गुरुत्वपूर्ण नांमानि जागा रगो जों अम हायखे रखनाय जत बीसी चेयरमैन अम एमने 40 टा जुदि बाग लायखा हंके जन 4 टा अम हायखे थगलायो हिनमानि ककनो किसा साना मुचुंगमानि कारण और कयेकटा बीसी दुर्गम एलेकाव अम हायतै याचाकनानि मानै करै अबहाय रगो जों आरो रगो हंके 5 टा याखे बा 6 टा खे रखनाय कारण जे जागा बीसीव आसक नांकु गया रगनो हंके 3 टा अम हायखे 4 टा 2 टा रगो खे 2 टा रग खायै जों रहलाय दङ आबनि बागै तामनि बागै बाक्साखे अंको बागया हिनलाय तंनाय आबनि बागै जों ससियेल मीडिया बिसिंतैनो ओ ककमा फिरगो कारण अम हायजाते बखा वानसक लायावै जेहेतु इम्पोर्टेन्ट चिनि तिप्रासा बिसिं रग गोबांमा दङ अम हाय काकरासरा निनि कर्नराम नबजै नुनासरा बिसि हलदिया बिसि आबो हायरगो बिसिरबाग इम्पोर्टेन्ट नुहुरो नुगो आबो हाय एलेका दुर्गम एलेका तंनाय गोबांमा चिनि तिप्रासारो जंजाल तो अमो 40 टा सिनटेक रिमा बाय एलेकानो जंजाल पाइरे नानि कगया हेकोनो बुबाग्रा वानसक दङ ताइ चिनि इएम सार बहुत जोंनो चुबा खातिनि आरो एडमिनिस्ट्रेटिव एडीसीओ थांपुरो एकबारे आरो बिसि बाथागा बाथाना नांयाजात खलाय चिनि इएम सार बहुत जोंनो चुबाखा जोंनो हेल्प खलायखा बने बागै जों दाक्ति खेनो तिनि तुबै एको तिनि न लगे लगे जों डिस्ट्रीब्यूशन खलायनानि बागै जों चेंखा हामबाय खामानि ताजे बुखुकचों आबो हाय टीएडीसी आमजे तो तामो जंजाल याकांनि सामंगै दङो काइसे कुइसु जागाव जत जागा दङै मानयाखो आबो हाय खाजे नांगो तैबो करन जागाव गाय फरिगे खामानि ताजे बुखुकचों तैबो जंजाल तंखो जों जे जराय बोसा अगो चुखा हंखायनो जों आसारने आरो थाङोबा अंगनवारिनि आरो थाङैनाय बरनि जे टिका नाहानानि बा बरनि जे गोबां प्रसेस दङ आबो खालायमानिके अंगनवारिबो काइसे कतर सामुदां दङ याकुं याक माया रगै बो अंगनवारि थाङै बरनि जे पार्सेन्टेज रग नायनि बागै आईसीडीएस नि डिपार्टमेन्ट बखाखतिनो आ सामुं रग खायजै दङ जराय रगनो आगि रगो जों मुखा बिसिबो ट्राय गोबां मा बसाक लेटे पेटा आंनि दंबायमानि गाय आरो बिसिङो गोबां बेमार मानजों माने फेबाताबो अंगनवारि फाइमानि यागलो बर्न माइ मासे टंखेबो ग चारना बागै खेसारि रक सङै लेखा फरिखानि सकां रेखा आबुनि परे ग ताम सनाय अंगनवारि दं हुनियो ताबो नायथक नुथक खायनाय बिग्रानिबो साफानो माइ लेब बिया लोंलिया खायनाय जानानि रक थिति खलायजाखा आरो ताइ निउट्रिसन रoi टपति रक चार जाखा बावासु सुका मुइहान रक चारनानि थिति खलायजाखा फियाबा ओ जराव बेलायखे खा साजाकमानि कबुंखा अंगनवारि ओ ठीक मते रां सगिया ठीक मते
इनको टॉप 3 पाइचारी मालिया ठीक मते बरनि न्यूट्रिशन चारिमैया गताय गोबां मा सामुखाय थांदिनि ताबो अंगनवाड़ी सामुखायनि रनो मोबाइल लग बरजक माने आ मोबाइल नि रिचार्ज खाजिया बागै बाक्सा निजे रिचार्ज खायनि बा खाय दंखा बाक्सा निजे रिचार्ज खायनि एकाबा खाया सामुंनि आंगै दंखा इंकाय बाक्सा अंकाय आरो जे अंगनवाड़ी गोबां मा मगेदिं थाखिदिं पानि रां सगे बागै निजेनि बेतन हायनो 8-9,000 मान जामानि आबनो खुंहु खुंसाल मानो बादुइनो ओ जेराव चारै खारै न्यूट्रिशन दैमा तंबाय जाखा आ जोंजालनो जरा कलमा रमिना कुजक अफिसारावनो बसाय देखा इनिया तिनि पाइथाक जरा अंगनवाड़ी को तमसे अंगनवाड़ी एंड तम हेल्पर अंगनवाड़ी टीचर एंड हेल्पर सेल नि बखातै तिनि आईसीडीएस हेड ऑफिस आगरतला नि और अबयगर फाइ मालाय फाइका बरो फाइ बरो डायरेक्टर बाय काहामकेन कक सालका बरनि जोंजालिको डायरेक्टर बरनि जोंजालनो साइमानखा बुजिखा फियाबा बुफ्रु रहनाय कुनु कक सालिया आबरो दुखु खनाय जे चिनि तिप्ला सामसाय नि वानजे आमसाय नि जो जागन ओ जोंजाल आबरो ति बुखु बदलक सालाय फाइका बरनि जोंजालिको खनाय जे लुकुर ताय खनाय जे हापांग जों दिनै डाइरेक्टर अफिसाव डेपुटेसन खायनायनि फायलायगा ओमफ्राय जोंनि समस्या हांगा जोंनि सेलारि कम ओमफ्राय टप फैनि दाम जों मानो 6 टाका 25 फैसा ओमफ्राय जों बाजार मा पायो 9 टाका फैसा 9 टाका खाय मा पायो ओमफ्राय जों जे ट्राकार हिमपानि आबो जे मोबाइल नंबर आधार मोबाइल नंबर दं माना मोबाइल नंबर बर यूज खायलिया ओमफ्राय जों आबो निदि ताबो केवासी रख खायमैया ओमफ्राय जों आबो जामिला तासिनि ओमफ्राय जों सलि माइया बन बागै फिटिं बिल 4 मास खामाया 4 मास ओमफ्राय जों थिग मते एसएमडि माइया ओमफ्राय मोबाइल बिल माइया ओमफ्राय जोंनि मोबाइल ती रां सकैमेना बरक जों ताबो माइयाखौ আমরা তো আজকে ডেপুটেশন দিতে আইছি তো ডাইরেক্টর স্যারের কাছে হ্যাঁ আমরা তো সেন্টারটি চালাতে গিয়া অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতেছি আমরা ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়াতেও এখন বর্তমানে ছাড়া হইতেছে তো তার লেগে আমরা এই সমস্ত হেনস্থ হয়েছিল আজকে আমরা আসার ব্যাপারটা হ্যাঁ তো এখন আমরা হয়েছে কি আমরা সেন্টারটা চালাতে গিয়ে কিন্তু আমরা কোন ঘাটতির মধ্যে করে রয়েছি সেদিকে আমরা এটি সঠিক টাইমে প্রত্যেকটা এরিয়ার মধ্যে বেনিফিশিয়ারি হাতে তুলে দিতে পারতেছি না কারণ আমরা এই যে সেন্টারটা চালাতে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মাসে বেনিফিশিয়ারি হাতে যে জিনিসগুলো দেওয়া হচ্ছে যেমন ডিম সুজি ছোলা সোয়াবিন মানে এভরিথিং যা দেওয়া হইতেছে আমরা বেনিফিশিয়ারি দিতেছি বা যেটা পুষ্টি পাওয়ার লেগা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পুষ্টিটা দিতে গিয়ে আমরা সঠিক টাইমে দিতে পারতেছি না কেন দিতে পারতেছি না একে তো বাজার রেটে বিলটা আমরা নাই 1 নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা হইল আমরা বিল দেওয়া হইতেছে ঠিক আছে কিন্তু এক সময় দেখা যায় 3 মাস গেপ করে গেল 4 মাস গেপ করে গেল দপ্তরে জানানোর পর তারপরে আমরা ওই জিনিসটা আমরা মানে পাইতাছি তো এতে কি হইতাছে আমরা তো বেতন অল্প পাই 8,000 9,000 বেশি জুড়ে গেলে 10,000 তো উপরে নাই হই কিন্তু এক একটা সেন্টারে আমরা মানে চালাতে গিয়া ওইখানে আমরা 5,000 টাকা 6,000 টাকা 7,000 টাকা আমরা ইনভেস্ট করানো লাগতেছে প্রত্যেক মাসে ওই টাকাটা আমরা কোথা থেকে পাই আমরা তো এরকম কোনো বাকি দোকানও আমরা নাই বা আমরা যদি এই টাকাটা যদি আমরা সেন্টারে ইনভেস্ট করে লাই তাহলে আমরা যে এই যে 6 ঘন্টা ডিউটি করতেছি ওই টাকাটার তো মূল্য আমরা তো নাই আমরাও তো বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা আছে পরিবারের লোক আছে বা এই যে সকাল থেকে সময়টা দিতেছে ওই সময়টা আমরা মূল্য তো আমরা পাইতেছি না তো এই লেগেই আজকে আমরা ডাইরেক্টর স্যারের কাছে আসা যে আমরা যে 6 ঘন্টা ডিউটি করুম সব কিছু ঠিক আছে বেনিফিশিয়ারির হাতে সঠিক টাইমে দিতাম তার লেগে প্রত্যেকটা এরিয়ার মধ্যে মেম্বার চেয়ারম্যান সবাই তো মানে ইনকোয়ারি করতেছে কিন্তু ইনকোয়ারি করতেছে এখন তো আমরা এমন না যে আমরা কোনো বেনিফিশিয়ারি কোনো জিনিস না দিয়ে আমরা একটা বিল বাড়ায় করতে পারবো কারণ এখন একটা আমরা মোবাইলে পোষণ টাকার অ্যাপস আছে ওইটার মাধ্যমে আমরা সমস্ত জিনিস ডেলিভারি করতে হয় ফেস ক্যাপচার করতে হয় প্রত্যেকটা বেনিফিশিয়ারি ফেস ক্যাপচার ছাড়া আমরা জিনিস মানে আমরা ডিসি বিল এরকম করে আমরা বিল করতে পারতাম না ফেস ক্যাপচার অনুযায়ী আমরা বিল মানে যাচাই করা হইতেছে এবং ফেস ক্যাপচারটা কীভাবে হয় পোষণ টাকার আমরা কেওয়াইসি করতে হয় আধার কার্ড দিয়ে সেটা এবং বেনিফিশিয়ারির যে ফোন নাম্বারটা ওটা আধার কার্ডে থাকতে লাগবে এইভাবে মানে খুব সিস্টেম ওয়াইজ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলো চলতেছে কিন্তু সিস্টেম ওয়াইজ তো সব ঠিক আছে কিন্তু আমরার ক্ষেত্রে তো আবার সিস্টেমটা থাকতেছে না ওই সঠিক টাইমে যদি আমরা জিনিসগুলি না পাই তাহলে তোমরা সঠিক টাইমে পারতেছে মানে দেওয়ানোর লেখা তো এই সমস্ত ঘাটতিতে আমরা করে দিচ্ছি এর লেগে আজকে আমরা ডেপুটেশনটা এখানে দেওয়া এবং আরেকটা কথা আমরা সংগঠন থেকে আমরা আসাম যেহেতু আমরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার সাথে এবং
Engkai nyor nuk kena lukurong ni senjali kok kaisa tini kok to election commission of India ni bakhakti je mung kok sai tong balai kha khatong mani kok tai kaisa kok tumang kha norok saiman khana nokha sanai sekang je uporashtrapati ko Bharat ni uporashtrapati Jagdeep Dhankar bo resign demani bo sak hamiah ni resign dekhana phiaba bo health noti ni baskago samung khlaiani bagai saktarjak ba musungmani kok bo Rashtrapati Draupadi Murmu no letter si bini resignation demani phiaba tabo je vice president tora tonphino jori tonun hungka ke engi mano si Tripura hasteni bagai kapal kaham Jishnu Devarman no bo tabok Telangana ni rajyapal engi samungkhai tongo phiaba bono bo vice president Bharat ni vice president khaijagi mano nei social media ni bisingtui kebo khakamani kokno saire tabo koklam nglai potong layo engka kai amno karibo khorsa lieutenant Fuji retired bono bo ngi mano ni salai tong layo phiaba sin Tripura ni bagai Jishnu Devarman Tripura bagai ya Bharat ni bagai Jishnu Devarman no bo rajagi mano nei tai kok salai tong social media rogo khaijai tong mani kok toma tini jorani kok pandawa tai kabang kok salia khana tai uisa kubuni kok tu atui phai pini ni kok kasari orno basa siwana jotna hambai joran kok pandana hamdai pujen si pai thai jora nai to mani bagi